18তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ভারতীয় জনতা পার্টি যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তো আপনারা কোথাও ছিলেন না। এই যে এত দাবি দাওয়া স্ক্রিপ্টের নিয়ে এত সমস্যা, এখানে আপনারা যারা চাকমা সম্প্রদায়ের আছেন আপনাদের নিজস্ব স্ক্রিপ্ট আছে, আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্টের কেন দাবি করছেন? বিদেশের স্ক্রিপ্ট কেন আনছেন? বাংলাকে যদি অসুবিধা হয় নো প্রবলেম, আপনারা হিন্দি দিয়ে কথা বলেন, অথচ আপনারা দেবনাগরী নেবেন না। তাহলে এর পেছনে কি, এর কি কারণ থাকতে পারে? পেছনে কারা কলকাঠি নাড়ছে? এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল চক্রান্ত, যেইভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই কোমলমতি জনজাতিদের গুমরাও করার যে কায়দা, সেগুলো কিন্তু আমরা সব বুঝে গেছি। আমাদের কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব তারা বলছেন যা খুশি করতে পারো, কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না। tabuk nogo hapaidro kaisa video clip khnawe chini hasteni মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহানি যে স্টেটমেন্ট অব বেলেখেনো খাস হাজানাय স্টেটমেন্ট নরং পয়লা সকাং অবনি তৈ কক সানাन সকাং ও ভিডিও ক্লিপ ন আং নরং খনারনাই নরক ক্লিয়ার খাই কিসা খনাই নালি জাদি 2018তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ভারতীয় জনতা পার্টি যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তো আপনারা কোথাও ছিলেন না। এই যে এত দাবি দাওয়া স্ক্রিপ্টের নিয়ে এত সমস্যা, এখানে আপনারা যারা চাকমা সম্প্রদায়ের আছেন আপনাদের নিজস্ব স্ক্রিপ্ট আছে, আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্টের কেন দাবি করছেন? বিদেশের স্ক্রিপ্ট কেন আনছেন? বাংলাকে যদি অসুবিধা হয় নো প্রবলেম, আপনারা হিন্দি দিয়ে কথা বলেন, অথচ আপনারা দেবনাগরী নেবেন না। তাহলে এর পেছনে কি, এর কি কারণ থাকতে পারে? পেছনে কারা কলকাঠি নাড়ছে? এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল চক্রান্ত, যেইভাবে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই কোমলমতি জনজাতিদের গুমরাও করার যে কায়দা, সেগুলো কিন্তু আমরা সব বুঝে গেছি। আমাদের কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব তারা বলছেন যা খুশি করতে পারো, কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না। বন্ধুগণ, তিনি ও ক্লিপ ন খনাই বেলেখেনো খাসাকা চিনি আমানি কক চিনি কब्र কক जों सानाय जों सैनाय जों रोमान स्क्रिप्ट सैनानि मुचुंखाय जों रोमान स्क्रिप्ट सैनाय चिना आमानि ककनो आबो चिनि इच्छा जोंना नांनाय जों रोमान स्क्रिप्ट सैना सानखानो जे जों बुनि ककनो जलिबो बुनि ककनो अपोज खाय आमैया जों बो स्क्रिप्ट जों कम्फर्टेबल लों आबो जों डिसाइड खायनाय जों दिनै चिनि हाव दङै जे जों चिनि जे राइट्स आं तिनि तामुय माइजानाय आं तिनि तामो रि काननाय आबो आनि छजिंनाय नों तिनि खरकसा स्टेटनि मुख्यमंत्री नों तिनि अमाय कक साका जे 2018 nya sekang hangke tangai kuna dabi kri অমাকে বতিনি কোয়েশ্চেন খাইয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি এটাই বলতে চাই, আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি 2018 থেকে শুরু হয়নি। আমাদের এই রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই দাবি পূরণ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই দাবি কন্টিনিউ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যেভাবে আজকে একটা ভিডিও ক্লিপে একটা মানে দেখলাম যে কোনো মতেই রোমান স্ক্রিপ্টকে মেনে নেওয়া হবে না, তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব যে কোন আর্টিকেলে লেখা আছে যে আমরা আমাদের ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারবে না, আপনি একটু বুঝিয়ে দেখিয়ে দিন। तेई चिंतिना अजागाव अबन साना नायो मुख्यमंत्री चिनी सारा त्रिपुरानि जतन लुकुरन मुख्यमंत्री बकुन स्पेसिफिक पार्टीनि मुख्यमंत्रीया बकुन स्पेसिफिक लैंग्वेज न तयै डेभलप खायनाय मुख्यमंत्रीया ब जतन इक्वल खायना नायना नांनाय फेयाबा तिनि ओ कायसे भिडियो क्लिप जे बसाका कोनो भाबेई एटा एक्सेप्ट करा जाबे ना हेंजो
Kogro language keboni eba buibai buini decision najangnai eba buibai thangjangnai chini mini khela khaijangnai property ya Kogrok language chini amani kok chini tiprasani kok jeng joto tiprasarok jeng bo scribe by comfortable lang jeng amos sinai jeng tini okong sanai roman script sal kolma rong jeng demand khlai phayo jemaya jeng khlai thangnai abon bagai ang joto chini hastini joto ani rangchangni tahokte boksong chini joto lukrokno ang request khlainai jeng chini bobagran chobawo jeng continue khaye jeng chini roman script no jeng jesekbana jeng dabi manena bagai jeng chobamang ongkhornai jeng thanchama tongnai kragma tongnai tini kabangma borok tini bobagran politically kebengai chini demand no kasunan bagai bor thungi tamano pheba jeng political no jeng politically jeng bahaina to buyawi chini amani kok obo kusung kusung tong thanai chini amani kok no jeng protect खाना बगै चिनी जे रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड जों फुलफिल खाना बगै जों जत थानजगा जों खरं दिसे मातनाय आन बगै बेलेखने खासा का दिने अमायके कायसा भिडियो क्लिप नगै खरकसे ब हास्टिनी मुख्यमंत्री बेव बतिनी अमायके जे साका जे रोमान स्क्रिप्ट कुनु बाबै ngै माइया हैन ग जों अमन सानमु सुंगो ब आर्टिकल सिजाक दं जों चिनि आमानि कौनो जों रोमान स्क्रिप्ट सिमाया आबो बो क्लियर खाने नंथुं जों आबार नासिंगि दं फेबा दिनि चिनि जे हावा दङै न जों तामो जानाय तामो गाननाय तामो कक्सनाय बुनि बसनो डिसिजन खायनाय जों बर सगै केनाय आवन बागै फाइने जरबो जों थानजामा दंनाय जों क्रागमा दंनाय जों चिनि बुबाग्रानो जों चीफ मिनिस्टर खायनान बगै जों जत तियार मा दंनाय आन बगै आं रिक्वेस्ट खालायो चिनि जत खाकाम लोकरो जों पार्टी न बगै थांनि जों जाति न तरजगै जों जत थानजा मांनाय पार्टी थानाय फायनाय फियाबा चिनि जातिले जों पार्मानेन्ट दंनो नांनाय चिनि आमानि कक पार्मानेन्ट बगै बरम मानानि नांनाय चिनि जे तिप्रासानि राइट्स जों फिरगो मानांनाय अकसे जों बखाव जों बयते तो नांनाय आन बगै बेले बेलेखने खासा गातिनो अमाय कायसा स्टेटमेन्ट खनावै बिना अब कैसा होम किरिमा बकलायो खरकसा स्टेट नि चीफ मिनिस्टर जतो बाय चंगजा जतो नि बगै चीफ मिनिस्टर बतिने अमाहे कैसा स्टेटमेन्ट मनि अब बेलेखेनो सेलिंग माइसा स्टेटमेन्ट ओवर कुनु भाबे जों आबनो एक्सेप्ट खालायनानि पसिबल या आन बगै आं रिक्वेस्ट खायनाय जों तिप्रा साराब जों थांचा मातनाय नबार कतर फाइबो फेरां गगैबो जों मोनाङैबो जों जत थानसिखलाय जों मोनाङो चिरै जों पहर सगैना बगै जों जत खरकसा जों दाखुक बुखुक अकरा साकरा जों जत थानसिखलाय जों बसखां जबाव जों बबागान लगी मारलायनाय गेना सुनिसितु हायनो हाय जतननो इंग्रेजी बिसिकतालनि खाकाहाम ते जत अकरा साकरानान खुलुंगिया फ्रै ani kok samani eba kobok mo omsung tongnai thanche tongdi जों पाल खाय जों साल नौनाय नांनाय हामबाय